Hari Om, everyone. Hari Om. Hi Lalita, Hari Om. Hari Om, Lata ji. Hari Om Chitra ji, how are you? I'm good, ji. Thank you so much. Yeah. Immersed Yes. in Narayaniam currently. So nice to see you also. Yeah. Chitra ji, how are you? I'm good. Thank you so much, Lata ji. How are you? I'm good. I really must thank you so much for Why? guiding me Nothing much. throughout my chanting. No. There's nothing to thank. We all are helping each other. So today, it's already 7:30. So basically, No, it Lalita is ji, 5, Lata. It Huh? is 5 o'clock. for you, for me here, Okay. 7:30. Yeah. So it is, I don't know how many of them are going to join because we are supposed to continue in the order. So yesterday we stopped at, 19. after 19, let's see. 20. No, who is there? I don't know. Let me check. I'm on 22. Okay, Nikhila won't come. Okay, 21 and 22, then Sahana is there. So you are doing 22 and okay, we'll have to do that then. Let's start. So who wants to do the Dhyana Shloka? You want to try? I can do, yeah. You do the Dhyana Shloka, then you Yeah, do the 22, Correct me then after that. wherever needed. Then if Indira Correct comes, me let her do. If not, I will do. Then Chitra ji is there. Chitra Menon is here. 2 of them. She does 2. Then hopefully Pushpa comes. Then again it's me. So let's see how it goes. If nobody comes, then I think we just go on practice hours. What else to do? Yesterday they joined a bit late. My question is, are we going to wait for that long? So let's see. No, we should not. We should not. Okay, you start with the Dhyana Shloka. Om Shri Mahagणपतये नमः. अगजानन पद्मार्कम से शुरू है ना? हाँ. ओम अगजानन पद्मार्कम गजानन महर्निशम अनेकदंतम भक्तानाम एकदंतम उपास्महे. श्री महागणपतये नमः. गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः. अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः. ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे. श्री हयग्रीवमूर्तये नमः. सरस्वती नमोस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं. विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. श्री महासरस्वत्यै नमः.
उमा कोमल हस्ताब्ज संभावित ललाटकं हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करस्रजं वेट्रिवेल मृगनिक हर हरो हर भूतनाथ सदानंद सर्वभूत दयापर रक्ष रक्ष महाबाहो शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः स्वामिये शरणमय्यप्पा कोमलंकूजनं वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेद वेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम सायंकाले वनान्ते कुसुमित समये सैकते चंद्रिकायां त्रैलोक्याकर्षणाङ्गं सुरवरगणिका मोहनापाङ्गमूर्तिं सेव्यं शृङ्गारभावैः नवरसभरितैः गोपकन्या सहस्रैः वन्देऽहं रासकेली रतमतिशुभगं पश्य गोपालकृष्णम् आनिलक्ष्णकेशं ज्वलितमकरसत् कुण्डलं मन्दहासं स्यन्दाद्रं कौस्तुभश्री परिगतवनमालोरुहाराभिरामम् श्रीवत्साङ्गं सुबाहुं मृदुल सदुदरं काञ्चनं छायचेलं चारुस्निग्धोरुरम्भो रुहललितपदं भावयेतं भवन्तं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंदा गोविंदा मोक्षाब्धिसारमय भागवताख्य दद्नो नारायणीय नवनीत महो गृहीत्वा मायामय उघ परितप्त जनाय योगात् नारायण अवनिसुराय नमोस्तु तस्मै गंगा गीता च गायत्रपि च तुलसिका गोपिका चन्दनन्तत् सालग्रामाभिपूजा परपुरुष तथैकादशी नाम वर्णाभा एतान्यष्टाप्य यत्नान्यपि कलिसमये त्वत्प्रसादात् प्रवृद्धाः क्षिप्रं मुक्तिप्रदानी त्यपि दधुरुषयत् तेषु यां सज्जयेयाम् Sajjayethaah. सज्जयेथाः Yeah. हरये Chitra नमः Mukti Pradani. Can repeat that line. क्षिप्रं मुक्तिप्रदानी त्यपि तद्धुरुषयन् Ushayasteshu. ऋषय Yabidadhurushaya. Dadhu actually. That it's not. या दधुरुषयत् Yeah. Dadhurishayasteshu maam sajjayethaah. तेषु यां Maam. तेषु मां Yeah. Maam sajjayethaah. सज्जयेथाः ओके हरये नमः गोपिका जीवन स्मरणं गोविंदा गोविंदा श्री गुरुवार व्हाट इज Shri Ponnu Guruvayurappane Sharanam. गुरुवारूपिणे शरणं आनंद चिन्मयने शरणं चोटानिकर भगवती अम्मये शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते Good. Okay. So who has to say now? it's your turn because the other Nikhila is not Okay, there. others haven't come. Okay, 20 Then seconds. after you, Indraji, I think it's you. Which one is it? 24 you're doing. I'm doing 22. You are doing 22. Yeah. And who is in between? Let me check. I think Indiraji was there before me. No. Is it? No. Yeah. 24. No, 23 is Sahana, then 24 is Indraji, and 25 is myself. Okay. So shall I Then start with Chitraji. 22? Yeah. Yeah, you start with 22. Okay. अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्म पथान् गृहाश्रमी गुरोर्गिरा काननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलाङ्कुलटां मदाकुलां स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः
स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः अधर्मकारी दशमी भवन् पुनर्दधौ भवन्नामयुते सुते रतिं समृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करां स्त्रीनभिलक्षयन् धिया पुरा मनाक्त्वत्स्मृतिवासना बलात् जुहाव नारायण नाम कौसुतं दुराशयस्यापि तदात्मनिर्गतत्वदीय नामाक्षरमात्र वैभवात् पुरोभिपेतुर्भवदीय पार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः अमुञ्च सम्पाश्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्यारुर्दुर्बलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीय पापन्निखिलन्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पंडिताः न निष्कृतिं किं विदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापन्न लुनन्ति वासनाम् अनंत सेवा तु निकृन्तति द्वयीम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे अनेन भो जन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृतिः कृता यदग्रहीन्नाम भयाकुलो हरेरिति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्द कीर्तनं दहत्यघौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे इति ऋतैर्याम्य भटैरपासृते भवत्भटानां च गणे तिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करा वेदन शङ्कितो यमः वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीय भृत्यान् शिशिक्षदुच्चकैः सदैव वातालय नाथ पाहि माम् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते हिरण्याक्षे पौत्रे प्रवरवपुषा देव भवता हते शोकक्रोध ग्लपितधितिरे तस्य सहजः हिरण्यप्रारम्भः कशिपुरमराजराति सदसि प्रतिज्ञावातेने तव किल वधार्थं मधुरिपो विदातारं घोरम् स खलु तपसित्वा न चिरतः पुरः कुर्वन् सुरनरमृगाधैर्रणन्दनं वरल्लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परीक्षुन्दन्निद्रा तहरतधिवन्तामकनयन् निहन्तुं धावं भूयस्तव पदमवाप्तस्य च रिपोर्ट् बहिर्दृष्टेरन्तर्दधित हृदये सूक्ष्मवपुषा न दन्नुच्चैस्तत्राभ्यखिल भुवनान्ते च मृगयन् भिया यातं मत्वा स खलु जितकाशी निववृते ततोऽस्य प्रह्लादस् समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनिर्वीणापाणे रतिगत भवद्भक्ति महिमा स वै जात्या दैत्यश् शिशुरपि समीत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानौ वरद परमद्धाहरनाधरम्. Indraji, it is Ah. Paramodaharanatam. Okay. Gatastvadbhaktanau. No. Gatas. Savai jatya daityas shishurapi samitya tvayi ratim gatastvadbhaktyanau varada paramoda haranatham. Tam is a alpa prana. Don't say tam. Okay, never mind. Carry on. It is not tam. I have two A's here. No. No, it is tam, but not tham. I heard it as tham. It is ta. Okay, alpa prana. Okay. Yeah. And that bhaktanam, the bha has to be a little bit stronger. Okay.
So come back and clean. Okay. Okay, continue. सुरारीनौ हास्यन् तव चरणदास्यन् निजसुते सदृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरसशिक्षच्चिरमम् गुरुभिरशिशिक्षच्चिरममुम् गुरुभिरशिशिक्षच्चिरममुम् गुरु प्रोक्तन्ता चासा विदमिदमभद्राय धृतमित् अपाय कुर्वन् सर्वन् तव चरण भक्त्यैव ववृते. The Mahapranas have to come out better. Yes. These 2 lines, mark I'll it, practice that. practice and send it to me. No, because 2 lines together. I know. No, it is Or I'll difficult. make it sarvam and then I'll. Where can you make it sarvam? You can't. No, you can. Oh, you mean you can pause after sarvam. Yes, sarvam. You I'll pause yeah. there. But just mark it and then practice nicely those 2 lines. Okay, carry on. Aditeshu shreshtam kimiti Shreshtam tha Mahaprana. Aditeshu shreshtam kimiti paraprishte thatanaye bhavat bhaktyum varya mabhikatati parya kuladhritihi गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् वधोपायानस्मिन् व्यथनुत भवत्पादशरणे. Vyatanuta, not vyathanuta. It is vyatanuta. No, don't give a stress. Vyatanuta bhavatpadasharane. Okay. Sashulairavithas subahumati mathito Digga jaganaihi. You don't continue. Put the visarga and pause there. Digga jaganaihi mahasarpair. Then it's easy. Okay, Otherwise, you'll go out of breath. Sashulairavithas subahumathito diggajaganaihi mahasarpaidashto vyanashanagaraharavidhutaha girindra vakshipto vyahaha paramatmannayi vibho tvayinyastatmatvat kimapi na nipidhama bhajata. Tata Shankavishtas Sapunarati Dushtosya Ganjanakaha Guruktyatadgehe Kila Varuna Pashai Tamarunat Guroscha Sanidhye Sanidhye. Guroscha Sanidhye Sapunar Anugan. No. Don't say Sapunar Anugan has to come together. You can't say Punar and Anugan. No. Okay. Sapunar Anugan. So make it together. I have to put a mark now. Okay. Guroscha Sanidhye Sapunaranughan Daitya Bhavat Bhaktestatvam Paramamapi Vijnanamashishat Pita Shrinvan Balap Prakaramakhilan Tvatstuti Param Rushandhav Prahainang Kulahataka Kaste Balamiti Balam me Vaikunthas Tavacha Jagatan Chapi Sabalam Sayevatrailokyam Sakalamiti Dhiro Yamagati. Okay, 1 minute. When you say Vaikunthas, don't say Vaikunthas, then Tava. You have to say that Tava. It has to be Balam me Vaikunthas Tava hit Tava. So that Vaikunthas Tava, try to make it as one word. Okay. And then I don't know the language, so I'm having all sorts of problems. No, I understand. No, it is correct. But the meaning is there, no?
No, If you I look don't at- have meaning in my book. Oh, maybe I you have should only get English this. meaning for the verse. No, English meaning only. You don't. No, Oh, for the verse, not word by word. oh, that is why. Because then you'll know that you can't split certain words in the wrong way. Okay, I don't have. anyway, then next line, Trilokyam, if you say you cannot pause. Okay. If you say Trilokyam, it's okay, but pause a little bit and then say the next word. You try your best, it doesn't matter, but I'm just telling you. Yeah. It's all these little nitty-gritties, but okay, continue. I'll try and follow. Balam me vaikuntastav jagatam chapi sabalam sa eva trilokyam sakalamiti dhiro yamagatit. No, if I mark it, I'll be mindful. Yeah, sure. And I'm sure Varsha has sent audios also. You can listen. No, it should be there in the Google Drive. Yeah, it is there. I've listened. Are kwaso sakala jagadatma haririti prabhinde smas stambhan chalita karavalo diti sudha ataf paschad vishnu nahi vaditumisho'smi sahasa kripatman vishwatman Pavanapuravasin Hridayama Narayana Akhila Guru Bhagavan Namaste. Stambhe ghattayato hiranyakashipoh karnau samachurnayan aghurna jagadanda kunda kuharo ghorastava bhudravaha shrutvayam kila daityaraja hridaye purvam kadapyashrutam kampah kaschana sampapata chalitopyambhoja bhurvishtarat दैत्ये दिक्षु विसृष्ट चक्षुषि महासंरम्भिणि स्तम्भतः सम्भूतन्न मृगात्मकन्न मनुजाकारं वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्ति चित्ते सुरे विस्फुजद्धवलोग्ररोम विकसद्वर्ष्मा समाजृम्भथाः तप्तस्वर्ण सवर्ण घूर्ण दतिरूक्षाक्षं सटाकेसर प्रोत्कम्प प्रणिनु तप्तस्वर्ण सवर्ण घूर्ण दतिरूक्षाक्षं सटाकेसर प्रोत्कम्प प्रणिकुम्भिताम्बरमहो जीयात्त वेदं वपुः व्याप्तमहादरी सखमुखं खड्गोग्रवल्गन्महाजिह्वा निर्गमदृश्यमान संसुमः दंष्ट्रायुगोड्डामरम् उत्सर्पद्वलिभङ्गभीषणहनु ह्रस्वस्थवीयस्तरग्रीवं पीवरदोषतोत्कतनखक्रूरांशुदूरोल्बणम् व्योमोल्लङ्घि घनाघनोपमघन प्रध्वान निर्धावित स्पर्धालु प्रकरं नमामि भवतस्तन्नारसिंहं वपुः नूनं विष्णुरयन्निहन्य मुमिति भ्राम्यत्कदा भीषणं दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तमधृथा दोर्भ्यां पृथुभ्याममुम् वीरो निर्गलितोऽथ खड्गफलकौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवनग्रासोद्यतन् त्वामहो भ्राम्यन्तन् दिद्लिजाधमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्याञ्जवात् द्वारे थोरुयुगे निपात्य नखरान् व्युत्थाय वक्षो भुवि निर्भिन्दन्नधिगर्भ निर्भरगलत्रक्ताम्बुबद्धोत्सवम् पायं पायमुदैरयो बहुजगत्संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमाशुरक्तलहरी सिक्तोन्नमद्वर्ष्मणि प्रत्युत्
उत्पत्य समस्तदैत्यपटलीं चाखाद्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमिविकम्पितां बुधिकुलं व्यालोलशैलोत्करम् प्रोत्सर्पत्खचरं चराचरमहो दुःस्थामवस्थां दधौ तावन्मांसवपाकरालवपुषं घोरान्त्रमालाधरं त्वां मध्ये सभमिद्धकोपमुषितं दुर्वारगुर्वारवम् अभ्येतुन्न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः सर्वे शर्वविरिञ्च वासवमुखाः प्रत्येकमस्तोषत भूयोऽप्यक्षतरोदृषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वङ्करमस्य मूर्ध्नि समधा स्तोत्रैरथोद्गायतः तस्या कामधियोऽपि ते निथवरं लोकाय चानुग्रहम् एवन्नाटितरौद्रचेष्टितविभो श्रीतापनीयाभिदश्रुत्यन्तस्फुटगीत सर्वमहिमन् नत्यन्तशुद्धाकृते. I'm going to repeat this, okay? एवन्नाटितरौद्रचेष्टितविभो श्रीतापनीयाभिदश्रुत्यन्तस्फुटगीत सर्वमहिमन्नत्यन्त शुद्धाकृते तत्तादृङ्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परो लङ्घयेत् प्रह्लाद प्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् प्रह्लाद प्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् प्रह्लाद प्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. Chitraji, it's your turn. Sorry. इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यकण्ठादिराजस्त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायां मग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामम् कुम्भोद्भूतिः सम्भृतक्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति शप्त्वा तैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम् दुग्धाम्भोदेर्मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडन् शैले यूथपोयं वशाभिः सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदान प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तः सरस्यां यूतैः साधन् त्वत्र नुन्नोभिरेमे हुहुस्तावत् देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदोषि स्वकानां त्वत्सेवाया वैभवात् दुर्निरोधं युद्धन्तन्तं वत्सराणं सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं व्यधास्त्वम् आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोत्क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तन्निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रं श्रेष्ठं सोन्वगादीत् परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाद्यैर्नाहमित्यप्रयाते
सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगातर्क्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात् हस्तीन्द्रन्तं हस्तपद्मेन धृत्वा Chitraji, you have to chant Sada Sarvatra Govinda Nama Sankirtanam after this. Oh, okay. Number 8, is it? Yeah. Oh, sorry. Shrutva stotran nirgunastam. Can you chant? Yeah. Oh, you're doing it. Okay. Continue. Sorry. Shrutva stotran nirgunastam samastam brahmeshadirnahamitya prayate sarvatma tvam bhuri karunya vega tarksha rudha prekshito bhu purastat sada sarvatra govinda nama sankirtanam govinda govinda हस्तीन्द्रन्तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वन्नक्रवर्यं व्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ति त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म एतत् पृत्तं त्वां च मां च प्रगेयः गायत्सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनन्तेन सार्धं गतस्त्वं धिष्ण्यो विष्णु पाहि वातालयेश नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते दूर्वासासुरवणिताप्त दिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्र प्रतिमृदितेश शापशक्रं काक्षान्तिस्त्वदितर देवतांश जानां शापेन प्रतितजरेत निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु सर्वाद्यः कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभव समं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यैस्तुतमहिमा चिरन्तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरः परेण धाम्ना हे देवादिति च कुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वं सन्धानं कृतवति दानवैसुरौघे मन्थानन्नयति मदेन मन्दराद्रिं भ्राष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्तं विनिहितवान् पयः पयोधौ आधाय द्रुतमथ वासुकिं वरत्रां पाथोधौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मथन विधौ सुरासुरैस्तैर्व्याजा त्वं भुजगमुखे करोऽसुरारीन् शुब्धाद्रौ शुपिततलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतर भारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषि कमटतनुं कठोरपृष्ठाम् सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द Chitraji, 1 second. Sorry to stop you. It is Mahaprana Kathora Kamatha Prishtham. Try to give force. It is a Mahaprana. Okay? Okay. Yeah, all the 3 tha. Okay. Okay. वज्राति स्थिरतर कर्परेण विष्णु विस्तारात् परिगत लक्षयोजनेन अम्भोधे कुहरगतेन वर्ष्मना त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथ मुन्निनेथ उन्मग्ने झटिति तदाधराधरेन्द्रे निर्मेथुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्यद्वितय गणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन्न विवृधस्तान् उद्धाम भ्रमणजवोन्नमद्गिरीन्द्रन्यस्तैकस्थिरतर हस्तपङ्कजन्त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदात् उद्भ्रान्ता नुनुवुरुपात पुष्पवर्षाः
दैत्यौघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात् तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान् दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यत् बहुतिमि नक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वङ्करयुगकृष्टशर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात्। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। Pushpaji is not here, so it's my turn again. So I will do that. Okay, 30. Shakrena sanyati hatopi balirmahatma shukrena jivitatanuh kratuvardhitoshma vikrantiman bhayanilina surantri chakre vashe satava chakramukhadabhitaha पुत्रार्ति दर्शनवशाददितिर्वशिविषन्ना पुत्रार्ति दर्शनवशाददितिर्विषन्ना तङ्काश्यपन्निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनन्तदुदितं हि पयोव्रताख्यं साद्वादशाहमचरत्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुजवपुः स्वयमाविरासीः नम्राञ्च तामिह भवत्तनयो भवेयं गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निदधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदितेः प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकट वैष्णव दिव्य रूपं साद्वादशी श्रवण पुण्य दिने भवन्तम्। ओम श्री महाविष्णवे नमः। पुण्याश्रमन्तमभिवर्षति पुष्पवर्षैर्हर्षाकुले सुरगणे कृततूर्य घोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय जयेति नुतः पितृभ्यां त्वं तत्क्षणे पटुतमं वटुरूपमाधाः। बोलो श्री वामन देव भगवान की जय। तावत् प्रजापति मुखैरुपनीयमौञ्जी दण्डाजिनाक्षवलयादिभिरर्च्यमानः देदीप्यमानवपुरीश कृताग्निकार्यः त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधम् गात्रेण भावि महिमोचित गौरवं प्राग्व्यावृण्वतेव धरणीं चलयन्नयासीः छत्रं परोष्मतिरणार्थमिवादधानः दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुम् तानर्मदोत्तरतटे हयमेधशालामासे दुषित्वयितु चातवरुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेष दहनोऽनु सनत्कुमारो योगीनुकोऽयमिति शुक्र मुखैश्शङ्के आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्य रूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृती परिणिज्य पादौ तत्तोयमन्वधृत मूर्धनि तीर्थतीर्थम् प्रह्लाद वंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनुतु तदिदन्दितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यं सत्वं विभो गुरुपुरालय पालयेथाः। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन् अजितरचयन् अञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किं ते समभिलषितं विप्रसूनो वदन् त्वं
वित्तं भक्तं भवनमवनीं वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽपि अस्योत्सेकौ शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमित्पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामास्थितत्वं सर्वं देहि तितुनिकदिते कस्य हासन्यवास्यात् विश्वेशं मातृपदमिह किं याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किममुनित्यालपत्वं सदृप्यन् यस्मादर्पात् त्रिपदपरिपूत्यक्षमाः क्षेपवादान् बन्धं चासौ वगमदतदर्होऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रया यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येद् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामे थतोऽयम् दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणातं मामा देव्यौ हरिरयमिति व्यक्तमेवाम्बभाषे याचत्ये वै यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्यान्मेव स्थिरमिति वदन् काव्यशक्तोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदैतया दत्तपाध्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयातोऽयपूर्वम् निस्सन्देहं दितिकुलपतौ त्वय्युशेषार्पणं तद्व्यान्तन्वाने मुमुचुरुषयः सामरः पुष्पवर्षम् दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैर्वृद्धवदी कृत्य विश्वाण्डभाण्डम् सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंद गोविंद त्वत्पादाग्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितो ये असि जद अस् कुण्डितो ये असि चद पुनः Kundito व्यञ्जनौ yairasi chada. Yara कुण्डितो ये असि yairasi chada mupan. असि It is चद Punadhyat jalam. It's quite Lataji. कुण्डितो ये असि चद पुनर्द्यञ्जलौ विश्वलोकान् हर्षात् कर्षात् Harshot सुबहुननुरिते Karshat. हर्षोत्कर्षात् सुबहुननुरिते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरी निघ्नन् भुवनमचर जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्त्वनुमतिभृते भर्तुरारब्धे युद्धाः Lakshmi ji, देव Lata ji, I have marked here after verse 7, Sada Sarvatra Govinda Nama. Do we? I thought it was after 6. It's also As after per 7. oh, Even also I after have 7. Sorry. Oh, okay, sorry. No, I was Sorry. just trying to figure out that that second line, just with the meaning, how to split it without, getting the meaning wrong. But you continue. That's why I wasn't paying attention to what she was doing. I was trying to figure this Okay, out. Okay. chant this number 7 one more time. त्वत्पादाग्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितो ये असि चदु पुनः द्यञ्जलौ विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुननृते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरी निघ्नन् भुवनमचर जाम्बवान् भक्तिशाली सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंद गोविंद तावद्दैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तुरारभ्य युद्धाः देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गतां हङ्गमापन् कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्चिता स्मः
किन्वो युद्धे इति बलिगिरा तेथ पातालमापुः पाशैबद्धं पतगपितना दैत्यमुच्चैरवादिस्तातीरीकं दिश मम पदं खिन्न विश्वेश्वरोऽसि पादमूर्ध्नि प्रणय भगवन् नित्यकम्पौ वदन्तं प्रह्लादस्थं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवीत्वाम् दर्पोच्छित्ये विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैर्लोकस्तेस्तु त्रिदिवविजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्स्यायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णान् बलिं तं विप्रैः सन्तानितमखवरः पाहि वातालयेश नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते. I Lataji, have written here Sada Sarvatra. Have you also written? which one, Lataji? The last one, 10. Yes, yes. So then does she have to chant that and Narayana? I'm not sure about that. That even I don't know. Lataji. Yeah, because I don't know why I've written it down here. After the verse 10, right? The last Yeah. verse. Then I think, I don't know. I think never mind, let her do Narayana Akhila Guru. Then it becomes too confusing. Lataji, verse 7, the second line, can we split it somehow? Because it's quite... Yeah, no, that's what I was trying to say. Chant. Jalam Vishwalokan. Oh, the tune is wrong. I'm doing Sraddhara, sorry. It fits beautifully in that. But it's... How does it go now? I forgot the tune. Can you start for me, Lakshmi? त्वत्पादाग्रन्निजपदगतं पुण्डरी Maybe is that what? Tvatpadagrannijapadaгаtam pundarikoddhavosau. Correct. So is it going to Sraddhara? I can't hear you. No, it's like this only as per Dr. Okay. Varsha's Tvatpadagrannijapadaгаtam pundarikoddhavosau. Is it correct, the tune? Kundito yairasijadapunadyajalam vishwalokan. So that Ra, at that point, you'll have to give a kind of a break because there is a Visarga which has actually become a Sandhi now. You understand? So it's actually Kundito yaihi. But instead of that, the Ra is coming there, no? Because we are making a Sandhi there. So Kundito yairasijadapunadyajalam. So Sichadapuna. So where is that word? So I'm just trying to see where that particular word comes. only Asichat is there. The third line, no, if you're using that particular, only yeah, that thing is, okay, never mind. We'll look into it and probably we'll post it in the group. Okay? Thank you. Because that line has to come clear. And if there is a doubt, we can ask Varshaji. She will explain because we can't break the word wrongly. That's why. I think there are two words. No, the second line says Kundi Toyer is with water from his water pot, and Asichata is the second. Yeah. So where is that? Okay. Sicha. What is that? Sicha da puna dya jalam. Jalam we know. So puna dya. I don't know. That is what I'm also trying to see. Yet jalam. So they haven't asked Sicha. Is that the one? No, it's not. Anyway, I think maybe you want to ask her, or okay, sure, I'll do you that. ask her, and she will tell you exactly where the meaning is and how it should be split correctly. Okay, sure. Yeah. Can she refer to the audios, videos? No, audios she can. But audio, I'm using audios, audio only. Yeah, is the audio videos are there? No, on YouTube. Audio is there. It's the Dr. Varsha's. And then you'll refer to that. Do that. Do that. Yeah. Of course, it's nice to know where the word is breaking. But if you are keen to know, I think it is good to know. I mean, she can tell you. Otherwise, you just follow the audio. The audio is like this. Kundi Toyer, then Asichadapuna. Oh, she's broken it there? I mean, it's like a small pause.
Kundi Toyer, and then it comes. Asi Chadu Puna Danjalau Vishwalokam. Okay. Hmm. But it's a tongue twister. Okay, I'll also go and look into it and see what she has done. And Okay. maybe it's for our own knowledge, we can message and ask her also. Okay, sure. Okay? Thank you. Yeah, thank you. Is it yours, Indraji? Yes. Which one? It is 32. Okay. 32. Pura Hayagriva Mahasurena Sashtantaranto Dyadakanda Kalpe Nidron Mukha Brahma Mukha Driteshu Vedeshvadhitsa Kila Matsya Rupam Satyavratasya Dramila Dhibarto कदाचित् गोपालान् विहितमखसंभार विभवान् Hold on. निरीक्षन् पंशौरे मघवमदमुद्भंसितमनाः Lalita ji, Which one are you singing? Which one are you doing? Lalita ji, Can't hear. Lalita, wait. Yeah. Is it your turn? It's Indraji. It's not getting. Indraji is doing 32. Are you doing 31? No. No. Indraji, you start. Yeah. Satyavratasya Dramiladhibarto Nadhi Chale Tadpayatastadani Karanjalau Sanjvajilita Kritiswam Adrishyatha Kaschana Balaminaha Sada Sarvatra Govinda Nama Sankirtanam Govinda Govinda Shiptanjale Tvam Chakitam Vilokya Ninyem Bhupatrena Muniswageham Swalpairahopih Kalashim Chakupam Vrapim Sarascha Nashishe Vibhotvam Yoga Prabhavat Bhavadagnayaiva Natnitastatastvam Munina Payodhim Prishto Muna Kalpadridrikshu Menam Saptaha Sweti Vadanayasihi Prapte Tvadukte Hanivaridhara Pariplute Bhumitale Munindraha Saptarishibhis Sadhama Paravarin Yudghurnamanas Sahas Sharanaya Tvam Dharan Tvadadesh Karima Vatvam Dharan was correct. Dharan only. Dharan Tvadadesh Karima Vatvam Naurupini Marurushutas Date Tatkampakampreshu Chateshu Bhuyah Tvamam Bhuther Ravira Bhuravaheyan Jashakritai. Indraji, did you say Bhur Mahiyan? 1 minute, let me see. The second line, can you repeat? Tatkampakampreshu. Repeat that. Tatkampakampreshu Chateshu Bhuyah Tvamam Bhuthe Ravira Bhurmahahi Tvamam Bhuthe Ravira Bhurmahiyan. Okay. Mahiyan is together, no? Mahiyan. Yeah. Mahiyan. In fact, don't say Bhur- Ravira. Bhur It is not Mahiyan. Ravira. Hello? Ah. No, wait. Tvamam Budhe Ravira. Don't say Ravira. Don't give that extra Ra because Tvamam Budhe Ravira Bhur Okay. Mahiyan. Make it flat. Tvamam- That means. Tvamam Bhuthe Ravira Bhurmahiyan. No. What I'm trying to tell you is it is actually Ambudhe. Hey, that is I think Visarga there, isn't it? It should be. Yeah, it is. So that Ra, they are adding it because it's a Sandhi. So you can't, it is not, the word is not Ra Vira Bhu. It is A Vira Bhur Mahiyan. So Okay, together it has to go. so the whole thing has to come together. So don't give that extra, make it different from the word Ambudher. So try to make it like Tvamam Budhera Vira Bhur Mahiyan, like one tune.
Okay. So don't give that extra pressure on Ra like that. That's what I meant. You Tvamam try. If it doesn't come, it's Budera okay. Tvamam you got it now. Budera Virabhurmahiyan. Yes, yeah. Just try all, Okay. Try. Very well. No, done. Yeah. I had written 2 hours, so I had the problem. I don't know. Jag Jashakre Jashatkritay Yojana Lakshadhirkhan Dadhanamuchais Dadhanamuchais Tarati Jasantvam Nirikshatushta Munayastvadukya Niriksha. Don't say Niriksha. Niriksha tushta. Give the dirgha nice. Nirikshatushta Munayastvadukya Tvatungashringe Tananimba Bunduhu Babandhuhu. Babandhuhu. Yeah. Taranim babandhuhu. Okay. 2 words, no? Taranim and Babandhu. Yeah. Tvatungashringe Taranim Babandhuhu. Taranim babandhuhu. Tarani. It is not a dirgha. Yeah. Babandhuhu. Akrishtanauko Munimandalaya Pradarshayan Vishwajagat Vibhagan Sanstuyamano Nirvarena Tena Jnanam Paranchopadishanna Charihi Kalpavadhau Saptamunin Parovat Purovat, yeah, sorry. Kalpavadhau Saptamunin Purovat Prastapya Satyavrata Bhumi Pantam Vaivasvatakyan Manumada Danaha Krodhadhayagriva Mabhitruto Bhuhu Swatunga Shringah Shatavaksha Santam Nipatya Daityan Nigaman Krihitva Virinchayi Prita Hride Dadanaha Prapanjanaghara Pati Prapayaha Narayana Akhila Guru Bhagavan Namaste. Okay, I think again we go down all the way to 44. Lakshmi ji, it's your turn. Lalita, what about Chitra ji? Where is, I don't know where you all are. Lalita is 61, I have 62. And what 61, about you, 62. Lata Kartik? I have 61, 62. I know. What about you? 69, 80. Oh, only 2? Okay. Okay, then it's now again Lakshmi and then Indra again. Indra ji. Okay. So Lakshmi, you are in which 44. number? 44. Yeah. And then 45 is okay. Go ahead. Okay, Dashakam 44. Yeah. Khodham vasudeva gira kartum te nishkriyasya samskaran hridgataho ratato gargamanistvat kriho vibho gatavan nandhotha nanditatma vrindishtamanayanmuyaminam mandasmitadramuche त्वत्संस्कारान् विधातुमुत्सुकधीः यदुवंशाचार्यत्वात् सुनिवृत्तमिदमार्यकार्यमिति कथयन् गर्गो निर्गतपुलकश्चक्रे तव सागजस्य नामानि कथमस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नो ह्यनन्तनाम्नो वा इति नूनं गर्गमुनिश्चक्रे तव नाम रहसि विभो कृषिधातुणकाराभ्यां सत्तानन्दात्मतां किलाभिलपत् जगदघर्षितौ वा कथयदृशि कृष्णनाम ते व्यतनोत् अन्यांश्च नामभेदान् व्याकुर्वन्नग्रजे च रामादीन् अतिमनुषानुभावन् न्यागतत्वां प्रकाशयन् पित्रे स्नेह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति सनमायिकैः पुनः द्रुह्यति यसतु नश्येदित्यवदत्ते महत्त्वं ऋषिवर्यः जेष्यति बहुतरदैत्यान् नेष्यति निजबन्धुलोकममलपदं श्रोष्यसि सुविमलकीर्तिर्रस्येति भवद्विभूतिं ऋषिरुचे
अमुनैव सर्वदुर्गं तरितास्तकृतस् अमुनैव सर्वदुर्गं कृतास्त्रमत्र तिष्ठध्वं हरिरेवेत्य न बलिपन् नित्यादित्वां वर्णयत्सा मुनिः गर्गेऽथ निर्गतेऽस्मिन् नन्दितनन्दादिनन्द्यात्मानस्त्वं मद्गदमुद्गदकरुणो निर्गमय श्रीमरुत्पुराधीश नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते. This tune is different from 66 Giti, you know. Yeah, So it is. actually, there's so much of some of these are differing. So it's quite tough that way to remember then. Yeah, but this Okay. is, I tried so many times. I mean, listening to Dr. Varsha's. No, I know. When she first did it, even we found it is hard. Yeah, Because it's not a set tune. very tough actually. It's very tough. Very See, tough. because the other Giti that she's done is 66. It is very much different. Yeah. Okay. Shall I start? Again, okay. Ayi sabala murare pani janau pracharaihi kimapi bhavana bhagan bhushayanto bhavanto chalita charana kanjau manju manjira श्रवण कुतुक भाजौ चीरुतुश्चारुवेगात् मृदु मृदु विहसन्तौ उन्मिषद्दन्तवन्तौ वदन पतित केशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलित करान्तौ व्यालगत् कङ्कणाङ्कौ मतिमहरत मुच्चैः पश्यतौ वेश्मनॄणाम् अनुसरति जनौघे कौतुक व्याकुलक्षे किमपि किकृतनिनादौ व्याहसन्तौ द्रवन्तौ वलितवदन पद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टि किमिव न विदधाथे कौतुकं वासुदेव द्रुतगतिषु पतन्तौ उत्थितौ लिप्तपङ्कौ दिवि मुनिभिरपङ्कैः सस्मितं वन्द्यमानौ द्रुतमथ जननी भ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरब्धौ द्राग्युवां चुम्बितौ च स्मृतकुचभरमङ्के धारयन्ती भवन्तं तरलमति यशोदा स्तन्यदा धन्य धन्या कपट पशुपमध्ये मुग्धहासान् कुरन्ते दशन मुकल हृद्यौ वीक्ष वक्त्रञ्जहर्ष तदनु चरणचारी धारकैसाकमारात् निलयततिषु केलन् बालचापल्यशाली भवन सुख विलालान् वत्सकांश च नुधावन् कथमपि कृतहासैर्गोपकैर्वारितो भूः हलधर सहितस्त्वयि यत्र यत्रोऽप्यथाः पयातः विविश पतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः विगलित गृहकृत्या विस्मृतापत्यभृत्याः मुरहर मुहुरत्यन्ताकुला नेत्यमासन् प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् कलपदमुपगायन् कोमलन् क्वापि नृत्यन् सदय युवति लोके अर्पितं सर्पिरश्नन् कवचन नव विपक्वन्
धमत्यापि भस्त्वं मम खलु बलिगेः याचनं जातमास्ताम् इह पुनर्बलाना अग्रतो नैव कुर्वे इति विहितमथिः किं देवसन्त्यज्य याज्ञां दधिघृतमहरस्त्वं चारुणा चोरनेन तव दधिघृतमोषे घोषयोषा जनानाम् अभजत हृदि रोषः नावकाशं न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यधास्त्वं समम शमय रोगान् वातगेहाधिनाथ नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते. Okay, I went through everything. So looks like it's my turn, 55. Then after me, it is again Indraji. Then Lalita, 61, 62. Okay, so let me finish mine then. अथवारिणि घोरतरं फणिनं प्रतिवारयितुं कृतधीर्भगवन् द्रुतमारिथतीरगणीपतरुं विषमारुतशोषितपर्णचयम् अधिरुह्य पदाम्बुरुहेण च तं नवपल्लवतुल्यमनोज्ञरुचा हृदवारिणि दूरतरण्यपतः परिघूर्णितघोरतरङ्गगणे भुवनत्रयभारभृतो भवतो गुरुभारविकम्पि विजृम्भिजला परिमज्जयति स्म धनुःशतकं तटिनी झटिति स्फुटघोषवती अथ दिक्षु विदिक्षु परिक्षुभित भ्रमितोदरवारिणि नादभरैः उदकादुदगादुरगाधिपतिस्त्वदुपान्तमशान्तरुषान्धमनाः फणशृङ्गसहस्रविनिसृमरज्ज्वलदग्निकणो ग्रविषाम्बुधरम् पुरतः फणिनं समलोकयथा बहुशृङ्गिणिमञ्जनशैलमिव ज्वलदक्षिपरिक्षरदुग्रविशश्वसनोष्मभरः समहाभुजगः परिदश्य भवन्तमनन्तबलं समवेष्ट्यदस्फुटचेष्टमहो अविलोक्य भवन्तमथाकुलिते तटगामिनि बालकधेनुगणे व्रजगेहतलेऽप्यनिमित्तशतं समुदीक्ष्य गता यमुनां पशुपाः अखिलेषु विभो भवदीयदशामवलोक्य जिहा सुषुजीवभरम् फणिबन्धनमाशु विमुच्य जवात् दुदगम्यतः सजुषा भवता अधिरुह्य ततः फणिराजफणान् ननृते भवता मृदुपादरुचा कलशिञ्जितनूपुरमञ्जुर्मिलत्करकङ्कणसङ्कुलसङ्क्वणितम् जघृषुः पशुपास्तुतुषुर्मुनयो ववृषुः कुसुमानि सुरेन्द्रगणाः त्वयि नृत्यति मारुतगेहपते परिपाहि समान् त्वमदान्तगदात् बोलो श्री कालियमर्दन भगवान की जय नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. Was the tune okay? I was just about to tell Lataji, sorry, because I think the tune was slightly different the way you have chanted, I think. Is it? How is it that, yeah, I was also trying to listen, but somehow it didn't get into my head. So can you try?
I'll just try it. One verse you do for me. अथवारिणि घोरतरं फणिनं प्रतिवारयितुं कृतधीर्भगवन्. It goes that way. Okay, so you're saying Tam- अथवारिणि घोरतरं फणिनं प्रतिवारयितुं कृतधीर् भगवन्. So Yeah, it has to go up and not down. Okay, yeah. fine. Then Drutamarithatiragani Visha- Vishamarutha Shoshita Parnachayam. Chayam. No, Chayam. Vishamarutha Shoshita Parnachayam. Doesn't come Karana Chayam. I'm just actually, even after you chanted, I was listening to Varshaji's only because even I was a bit confusing. Patarum Vishamarta Shoshita Parnachayam. Chayam. Adhiru. Okay. So it goes that way. So in fact, It's a little, sounds a bit off. So Correct. it's very hard to get it. yeah. If I know the swaras, at least I will try, but I don't know what swara Some of the corresponds to it. No, Lakshmi ji's Toshan, the Geeti Chandas is very, very tough. What she just chanted. I know. So some of the, Very tough. and the Chandas, and it is really tough. Some of them are. No, this one seems easy, but I know what you mean. I'll practice it. I listen to Varshaji's again and again. Yeah. Okay, Indraji, you start and then Can I I, 55, can I just chant first one so that I sort of get the tune in my head? Because sometimes it is going somewhere. Atavarini gorataram paninam prativarayitum kritadir bhagavan drutamaritati ragani patarum vishamaruta shoshita parnachayam. Is it correct or it should come the down second further? one I think should be different. Chayam, I don't know. Chayam, you Anyway, have to let come me listen. down. That is what I wanted to know. You have to come down. I think you listen to Varshaji's. I think it's on the Google Drive. I Yes, think. Lalita, you have something? I'll do. Because Yeah. I have to check. Okay. This Then is it's for your- me, it's tuneless. I don't know. Suchirakampita kundala mandala suchiramishana nathita pannage amaratadita dundubhi sundaram viyati gayati daivata yauvate namati yadyadamushya shirokare parivihayata dunnata munnatam परिमथन पद पंकरुहाचिरम व्यहरथः करताल मनोहरम त्वदव भग्न विभुग्न पनागने गलित शोणित पातसी फनिपता ववसीदति सन्नतास्तदभलास्तव माधव पादयोः. Is the tune not right? No. No, I don't think the tune is correct. No, wait. okay, I heard Varshaji's and my head has got this tune. I don't know how. No, now actually. Ruchirakampita kundala mandalaha suchiramisha. It goes like that. Okay. The second verse alone comes down, no? Pannage. No. What Lata Kartik is saying is right. That Yeah. tune is right. Ruchirakampita kundala mandalaha suchiramishana pannage. Little bit it comes down. Okay. It's flat. Pannage, it will go. Okay. Then second one. Amaratadita dundubhi sundaram viyati gayati daivata yauvate. Or, That. yeah. Got it. Shall I start from the beginning? Do we have Okay. time or I continue with wherever I was? Okay, continue from Continue. where you left. Ayi puraiva chiraya parishtu tattvadhanubhava vilina hridohitaha munibhiraprayanavapyathaistavai stavai nunuvurisha bhavantam yantritam Phanivadhu gana bhakti vilokana pravikasat karuna kuchal kula chetasa
फनिपतिर्भवताच्युत जीवितस्त्वयि समर्पितमूर्तिरवानमत् रमणकं व्रजवारिधिमध्यगं फनिरिपुर्न करोति विरोधिताम् इति भवद्वचनान्यतिमानयन् फनिपतिर्निरगात् उरुगैः समम् फनिवधूजनदत्तमनिव्रजज्वलितहार तुकूलविभोस्थितः ततगतैः प्रमदाश्रुविमिश्रितैः समगतास् स्वजनैर्दिवसावधौ निशिपुनस्तमसा व्रजमन्दिरं व्रजितुमक्षमये भजनोत्करे स्वपथि तत्र भवच्चरणाश्रये दव कृशानुररुन्धं समन्ततः प्रबुधितानथ पालय पालयेत् उदयदातरवान् पशुपालकान् अवितुमाशुपपाथ महानलं किमिह चित्रमयं खलु ते मुखम् शिखिनि वर्णतयेव हि पीतता परिलसत्यधुना क्रिययाप्यसौ इति नुतः मुदितेर्विभो हर हरे दुरितैः सह मे गतान् नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते. I found this very tough actually. Indraji, the ninth shloka, second line, Lataji, I think she corrected to, it's not Udaya, it is Tyu. Which one is it? Sorry, I didn't. The ninth shloka, the second one, Varshaji has corrected, no, it is not Udaya. Now, what should it be? Tyu. Two. Which one is it? Ninth shloka, second one. Oh, okay, hold on, let me see. Palaya palayet Tyudaya Dhartara Tyudaya, is it? Palakan. Tudaya, okay. Yeah. Prabuditha natha palaya palaye tudaya dhataravan pashu Is it Tudaya or Tyu? Yudaya. Tyudaya. It is T by Tyu if you're writing in English. Tyu. Tyu, Yeah, Tyu. Tyu. T-U. Not T-Y. T-Y-U. T-U. T-Y-U. T-U. T-Y-U. T-Y-U. Okay. Tyu. 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 Tyudaya. Because it is, yeah. T and U together becomes Tyu when it becomes a Sandhi. That's the thing. Okay. I think it's next. Lalita. Thank you. ततश्च वृन्दावनतोऽति दूरतः वनं गतस्त्वं खलु गोपगोकुलैः हृदन्तरे भक्ततरद्विजाङ्गना कदम्बकानुग्रहणाग्रहं वहन् ततो निरीक्षा शरणे वनान्तरे किशोरलोकं क्षुदितन्तृशाकुलम् अदूरतो यज्ञपरान् द्विजान् प्रति व्यसर्जयो दीदिवियाचनायतान् गतेष्वथोतेष्वभिधायते भिदां कुमारकेष्वोदनयाचुषु प्रभो श्रुतिस्थिरा अप्यभिनिन्युरश्रुतिं न किञ्चिदूचुश्च महीसुरोत्तमाः अनादरात् खिन्नधियो हि बालकाः समाययुर्युक्तमिदं हि यज्वसु चिराद भक्तः खलु ते महीसुराः कथं विभक्तं त्वयि तैः समर्प्यते निवेदयत्वं गृहिणी जनाय मां दिशेयुरन्नं करुणाकुला इमाः इति स्मितार्द्रं भवतेरिता गताः ते दारकादारजनय्ययाचिरे गृहीत नाम्नि त्वयि सम्भ्रमाकुलाश्चतुर्विधं भोज्यरसं प्रगृह्यताः चिरन्धृतत्वत्प्रविलोकनाग्रहाः
स्वकैर्निरुद्धा अपि तूर्णमाययुः विलोलपिञ्छञ्चिकुरे कपोलयोः समुल्लसत्कुण्डलमार्द्रमीक्षिते निधाय बाहुं सुहृदंससीमनि स्थितं भवन्तं समलोकयन्तताः तदा च काचित् वधुपागमोद्यता गृहीतहस्ता दयितेन यज्वना तदैव सञ्चिन्त्य भवन्तमञ्जसा विवेश कैवल्यमहो कृतिन्यसौ आदाय भोज्यान्यनुगृह्य ताः पुनः त्वदङ्गसङ्गस्पृहयोज्झतीर्गृहम् विलोक्य यज्ञाय विसर्जयन्निमाः चकर्थ भर्तृर्न पिता स्वगर्भणान् निरूप्य दोषं निजमङ्गनाजने विलोक्य भक्तिं च पुनर्विचारिभिः प्रबुद्ध तत्त्वैस्त्वमभिष्टुतोद्विजैः मरुत्पुराधीश निरुन्धि मे गदान् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। कदाचित् गोपालान् विहितमख संभार विभवान् निरीक्ष्य त्वं शौरे मघवमदमुद्भंसितु मनाः विजानन्नप्येतान् विनय मृदुनन्दादि पशुपान् अपृच्छः को वायन् जनक भवतामुद्यम इति बभाषे नन्दस्त्वां सुतननुविधेयो मघवतः मखो वर्षे वर्षे सुखयति स वर्षेण पृथिवीम् नृणां वर्षायत्तन् निखिलमुपजीव्यं महितले विशेषादस्माकन् तृणसलिलजीवा हि पशवः इति श्रुत्वा वाचं पितुरै भवानाह सरसं दिगे तन्नो सत्यं मघवजनिता वृष्टिरिति यत् अदृष्टं जीवानां सृजति खलु वृष्टिं समुचिताम् महारण्ये वृक्षः किमिव बलिमिन्द्राय ददते इदं तावत् सत्यं यदिह पशवो नः कुलधनं तदा जीव्यायासौ बलिरचल भर्त्रे समुचितः सुरेभ्योऽप्युत्कृष्टाः ननु धरणि देवाः क्षितितले ततस्तेऽप्याराध्याः इति जगति तत्त्वं निज जनान् भवद्वाचं श्रुत्वा बहुमतियुतास्तेऽपि पशुपाः विजेन्द्रानर्चन्तः बलिमददुरुच्चैः क्षितिभृते व्यधुः प्रादक्षिण्यं सुभृशमनमन्नादरयुताः त्वमादशैलात्मा बलिमखिलमाभीरपुरतः अवोचश्चैवन्तान् किमिह वितथं मे निगदितं गिरीन्द्रोऽनन्वेषः स्वबलिमुपभुङ्क्ते स्ववपुषा अयं गोत्रो गोत्रद्विषिच कुपिते रक्षितुमलं समस्तानित्युक्ताः जरुषुरखिला गोकुलजुषः परिप्रीता याताः खलु भवदुपेता व्रजजुषः व्रजय्यावत्तावन्निजमख विभङ्गं निशमयन् भवन्तं जानन्नपि अधिकरजसा क्रान्तहृदयः न सेहे देवेन्द्रः वधुपरचितात्मोन्नतिरपि मनुष्यत्वं यातः मधुभिदपि ते वेश्वविनयं विधत्ते चेन्नष्टः त्रिदश सदसाङ्कोऽपि महिमा ततश्च ध्वंसिष्ये पशुपहतकस्य श्रियमिति प्रवृत्तस्त्वां जेतुं सकिल मघवा दुर्मदनिधिः त्वदावासं हन्तुं प्रलय जलदानम्बरभुवि प्रहिण्वन् बिभ्राणः कुलिशमयमभ्रे भगमनः प्रतस्थे नैरन्तः दहनमरुताद्यैर्विहसितः भवन्माया नैव त्रिभुवनपते मोहयतिकम्
सुरेन्द्रः क्रुद्धश्चेत् द्विजकरुणया शैलकृपयापि अनातङ्कोऽस्माकं नियत इति विश्वास्य पशुपान् अहो किन्नायातः गिरिभिदिति सञ्चिन्त्य निवसन् मरुद्गेहाधीश प्रणुतमुरवैरिन्मम गदान् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. This one is so similar to Dashaka 66. Upayata now sudrusham kusumayudha banapata vivashanam. Yes. I mean, this and what you did just now, what is it? This one is 66 Shikharini. is Giti. No, this 66 is Geeti. The one Ah. that you did is Shikharini. Yeah, Shikharini. Yeah. But I think, I mean, I don't know why it sounded so similar. No, no, you know, there is one in between, there is one or two letters in this, in Giti. Yeah, there are a little bit more. That is why the Mm. tune changes. Okay, it's yours now, Lata. Yes. In this Lataji ending, I have to do only Narayana in this, or I have to first chant Gopika Jivanam and then Narayana? Oh, you're doing 69, no? Yeah. Oh, you have to do Gopika Jivana Smaranam and then Narayana. Yeah. Oh, very good. Do that. It will be a feast for our ears now. Yeah, of course. Lata Kartik. Yes, Yes. I know. No. Whenever it is that way, then I get more nervous. So it's all Lord's will. केशपाशधृतपिञ्छिका वितति सञ्चलन् मकरकुण्डलम् हारजालवनमालिका ललितमङ्गरागघनसौरभम् पीतचेलधृतकाञ्चिकाञ्चितमुदञ्चदंशुमणिनूपुरम् रासकेलिपरिभूषितं तव हि रूपमीश कलयामहे तावदेव कृतमण्डने कलितकञ्चुलीककुचमण्डले गण्डलोलमणिकुण्डले युवतिमण्डलेऽथ परिमण्डले अन्तरा सकलसुन्दरीयुगलमिन्दिरा रमणसञ्चरन् मञ्जुलान्तदनुरासकेलिमयि कञ्जनाभसमुपादधाः वासुदेव तव भासमानमिह रासकेलिरससौरभम् दूरतोऽपि खलु नारदा गदितमाकलय्य कुतुकाकुला वेशभूषणविलासपेशलविलासिनी शतसमावृता नाकतो युगपदागता वियतिवेगतोऽथ सुरमण्डली वेणुनादकृततानदानकलगानरागगतियोजना लोभनीय मृदुपादपातकृततालमेलनमनोहरम् पाणिसङ्क्वणितकङ्कणञ्च मुहुरौसलम्बितकराम्बुजं श्रोणिबिम्बचलदम्बरं भजत रासकेलिरसडम्बरम् स्पर्धया विरचितानुगानकृततारतारमधुरस्वरे नर्तनेऽथ ललिताङ्गहारलुलिताङ्गहारमणिभूषणे सम्मदेन कृतपुष्पवर्षमलमुन्मिषद्दिविशदाङ्कुलं चिन्मये त्वयि निलीयमानमिव सम्मुमोह सवधूकुलम् स्विन्नसन्नतनुवल्लरी तदनु कापि नाम पशुपाङ्गना कान्तमौ समवलम्बते स्म तव कान्तिभारमुकुलेक्षणा काचिदाचलितकुन्तला नवपटीरसारघनसौरभं वञ्चनेन तव सञ्चुचुम्बभुजमञ्चितोरुपुलकाङ्कुरा कापि गण्डभुवि सन्निधाय निजगण्डमाकुलितकुण्डलम् पुण्यपूरनिधिरन्ववाप तव पूगचर्वितरसामृतम् इन्दिराविहृतिमन्दिरं भुवनसुन्दरं हि नटनान्तरे त्वामवाप्य दधुरङ्गनः किमु न सम्मदोन्मददशान्तरम् गानमीश विरतङ्क्रमेण किल वाद्यमेलनमुपारतं ब्रह्म संवदरसाकुला सदसि केवलं न नृतुरङ्गनाः ब्रह्म संवदरसाकुला सदसि केवलं न नृतुरङ्गनाः
नाविदन्नपि च नीविकाङ्किमपि कुन्तलीमपि च कञ्चुलीं ज्योतिषामपि कदम्बकन्दिविलम्बितं किमपरं ब्रुवे मोदसीम्नि भुवनं विलाप्य विहृतौ समाप्य च ततो विभो केलि संरुदित निर्मलाङ्गनवघर्मलेश सुभगात्मनां मन्मथा सहन चेतसां पशुपयोषितां सुकृतचोदितः तावदा कलितमूर्तिरादधितमारवीर परमोत्सवान् केलि भेद परिलोलिताभिरति लालिताभिरबलालिभिः स्वैरमीशननुसूरजापयसि चारु नाम विहृतिं व्यधाः काननेऽपि च विसारि शीतल किशोर मारुत मनोहरे सूनसौरभमये विलेसित विलासिनी शत विमोहनम् कामिनी रीतिः यामिनीषु खलु कामनीयकनिधे भवान् पूर्णसम्मदरसार्णवङ्कमपि योगि गम्यमनुभावयन् ब्रह्मशङ्करमुखानपीह पशुपाङ्गनासु बहुमानयन् भक्तलोकगमनीय रूपकमनीय कृष्ण परिपाहि माम् भक्तलोकगमनीय रूपकमनीय कृष्ण परिपाहि माम् भक्तलोकगमनीय रूपकमनीय कृष्ण परिपाहि माम् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते. Lovely, lovely. Oh, nice, very nice, So beautiful. nice, so nice. Very Like nice. next, Lata you. ji, do we have Thank the you. time? It is already 9:01. Yeah, I think we have to stop because Yesterday, Lakshmi ji also mentioned yeah, that she was particular. We stop at 9. yeah. Okay. So the next we will start from where We stop. Yeah, we from don't start 70. again from 1. We'll do Yeah, from From Uh, 70. From 70 we'll do. if there are people who didn't join the earlier time and they want to, they can practice. Okay, So I Lata ji. have one more left. There could be a few who Lalita, you have another one? I've got two, 90 and 91. Oh, Oh. is it? Okay. Oh. I have only one. I took only 4 because by the time I came, everything was taken up. So, okay, fine. Padmaji, you're a bit late today. Yes. So you can't now. It's 9 o'clock, 9:02. So we stop now. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudashyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Shri Krishnarpanamastu. Thank you, everyone. I know 71, 72, and 75, 76. Now only it will come. I know. Next week, Monday. Join early. Don't join Okay. last. Join in the first. Okay? Okay then. Thank you, Lata ji. Thank you, Thank you, everyone. everyone. Thank Thank you. you. bye. Any doubts, please put it in the group, then we can all clear it, okay? Any Okay. doubts with the tune or anything? So please do that. Then we also will find out and try to see. Thanks. Okay. Thank you, Okay, then Lata ji. I'll Thank post in the you. group. Bye. Hari Om.